أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين पिछली 2 क्लासेस में हमने फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी की बात की थी। तो बस ऐसे ही वो मैं देख रही थी इसके एग्ज़ाम्पल्स, तो मैंने कहा एग्ज़ाम्पल्स भी हम एक दफ़ा बस क्लास में करते हुए गुज़रते हैं ताकि पक्का हो जाए ये टॉपिक हमारा बिल्कुल। तो फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी था, इस्तिमरारी का मतलब जारी, यानी कि काम हो माज़ी में हुआ लेकिन होता रहता था, जारी था काम। कंटिन्यूटी उसमें पाई जाती थी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि फ़ेल मुज़ारे से पहले काना लगा देते हैं, फ़ेल नाक़िस काना लगा देते हैं जिससे माज़ी इस्तिमरारी का मानी पैदा हो जाता है। यानी हालाँकि मुज़ारे है लेकिन पीछे अगर काना लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ेल माज़ी है और इस्तिमरारी यानी जारी था काम, बार-बार होता था काम फ़ेल माज़ी में इस तरह से। और उसमें हमने फिर ये चीज़ें देखी थी कि अगर तो यानी वो ज़मीर है उसमें इस्म ज़मीर है, कोई ज़ाहिर नाम नहीं आया तो दोनों की काना की और जो फ़ेल होगा, फ़ेल मुज़ारे उनकी बराबर गर्दान चलेगी। लेकिन अगर बीच में एक इस्म आ जाए, इसमें ज़ाहिर आ जाए, तो फिर काना जो है वो स्टिल हो जाएगा काना या कानत क्योंकि जेंडर को फ़ॉलो करेगा। कानत मुअन्नस के लिए और काना मुज़क्कर के लिए जेंडर को फ़ॉलो करेगा लेकिन अदरवाइज़ ये नंबर को फ़ॉलो नहीं करेगा, ये स्टिल हो जाएगा। इसको हम फ़ेल के तौर पे लेंगे क्योंकि फ़ेल जब शुरू में आता है तो स्टिल होता है, वो नंबर को फ़ॉलो नहीं करता। और फिर आगे वो जो इस्म होगा और जो ये फ़ेल होगा, उनकी बराबर गर्दान चलेगी, काना रुक जाएगा, ठीक है? और अगर इसमें ज़ाहिर ना हो तो फिर काना और ये फ़ेल दोनों की बराबर गर्दान चलेगी। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबका? जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसके एग्ज़ाम्पल्स हम देख लेते हैं कुरान पाक में। जी, अक्सर बताइए कहाँ पे ये मैंने खोला है ना पेज नज़र आ रही है आपको ये एग्ज़ाम्पल ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ हुआ है ये रूल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे? अच्छा, ये वल्लज़ीना हमारा कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उनके लिए शराब उनके लिए पीना होगा। शराब का मतलब यानी मशरूब पीने की कोई चीज़ शराबुम मिन हमीम। हमीम खौलते हुए गर्म पानी को कहते हैं। व अज़ाबुन अलीम और उनके लिए कानू दर्दनाक यकफुरून बिमा कानू यकफुर यकफुरून बराबर वज़न से चले हैं ना, तो बराबर ये चल रही है इनकी गर्दान और कोई बीच में इसमें ज़ाहिर तो नहीं आया ना? तो है ना? इसलिए ये बराबर वज़न तो से इसलिए चले हैं, इन वो भी दोनों की जमा हाँ। का सीगा है, वो भी जमा का हाँ, सीगा है। कानू भी काना, काना, कानू हाँ, ठीक है? जमा का सीगा गायब का और ये भी हाँ, जमा गायब का सीगा। तो क्या तर्जुमा क्या करेंगे कि वो कुफ़्र किया वो करते थे। हाँ, जारी किया करते थे। हाँ, कुफ़्र किया करते थे, ठीक है? यानी ये नहीं कि बस एक दफ़ा इनकार किया, नहीं, मुसलसल करते रहते थे इनकार, माना ही नहीं उन्होंने। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इनकार में गुज़ार दी, वो जारी था उनका काम, ठीक? हुँ, अल्लाहु अकबर! अच्छा, आगे चलते हैं अगली एक मिसाल है हाज़िही जहन्नम, ये जहन्नम है, अल्लती वो जो कुंतुम तुआदून जिसका तुमसे वादा किया जाता था। अब यहाँ पे भी देखें, ये कुंतुम तुआदून, यानी जमा ये का पैसिव सीगा लगा हुआ है है। पैसिव लगा हुआ है यहाँ पे। कुंतुम जमा कौन-सा सीगा है? जमा हाज़िर का, है जी, ना? और तुआदून यानी तुमसे वादा किया जाता था, ये भी हाज़िर ही है और जमा है और मुज़क्कर है लेकिन पैसिव में आ गया, ठीक है? तो देखें क्या तर्जुमा है, तुमसे वादा किया जाता था। ये नहीं तर्जुमा किया कि वादा किया गया, नहीं। और और ना ठीक है। ज और तो ना ही फिर भी इसमें मुबारिक वही तकरारी वाली चीज़ आ रही है कि मुसलसल वाली बात। हाँ, वादा किया जाता था। ये है वो जहन्नम यानी क़यामत के दिन उनसे कहा जाएगा जब जहन्नम उनको सामने दिखाई जाएगी काफ़िरों को, तो ये कहा जाएगा कि यही है वो जहन्नम हाज़िही जहन्नम यही है वो जहन्नम अल्लती वो जो अल्लती इसमें मौसूल है ना? जो कि मुअन्नस के लिए लगता है। अलग तो ये सीगा है किसके लिए जहन्नम लगा की वज़ह है? से। जहन्नम के लिए लगा हुआ है। सॉरी। कुंतुम तुअदून जिसका तुमसे वादा किया जाता था। ठीक हो गया? हुँ, अच्छा इस्लौहल यौम इस्लौ दाखिल हो जाओ फ़ेल अम्र
हाँ इसमें, किसमें? किसकी तरफ लौट रही है ये ज़मीर? ज जहन्नुम की जहन्नम की तरफ। तरफ ही लौट रही है। अल यौमा आज के दिन बिमा उस वजह से कुंतुम तकफुरून फिर वही आ गया है ना? जो जमा तुम का सीगा मुज़क्कर हुँ, का और फिर उसके साथ वो कुफ़र हुँ। किया ये भी थे। जमा का आ गया हाज़िर का, ये भी जमा का हाज़िर का, ठीक है? जो तुम हुँ, कुफ़्र किया करते थे। तर्जुमा देखें, ठीक है? इस्तिमरारी का मानी है। आगे भी है बिमा कानू यक्सिबून कानू जमा गायब का सीगा आ गया है ना मुजक्कर जमा गायब जी, और यक्सिबून भी जमा मुजक्कर गायब का जमा का यानी दोनों पैरेलल चल रहे हैं ठीक है दोनों की गर्दान पैरेलल चल रही है कि जो कसबा कमाने को कहते हैं ना हाथों की कमाई यानी जो करना है आपके अमाल तो कानू यक्सिबून जो वो किया किया करते थे करते थे। ठीक हो गया जमा का अगली सीगा। मिसाल है हाँ फिर वही कुंतुम तामलून फल बस आज के दिन ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ किसी नफ्स पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा शैआ कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा वला तुजज़ौना और ना तुम्हें बदला दिया जाएगा पैसिव टेंस है इल्ला मगर मा कुंतुम तामलून सिवाय उसके जो तुम किया करते थे जो तुम अमल किया करते थे सिर्फ उसी का बदला मिलेगा तुम्हें जुल्म नहीं होगा अल्लाह अकबर ठीक है काफी है आगे भी फिर वही है कुंतुम तकनिज़ून तुम जमा के किन्ज़ खजाने को कहते हैं ठीक है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हादा ये माँ जो तुमने इकट्ठा कनज तुमने इकट्ठा किया देखिए ये तो नॉर्मल कनज तुम फाल तुम के वजन पे ठीक है हुँ, फाल तुम के वजन पे कनज तुम केन्ज मैंने कहा खजाने को कहते हैं ठीक है तो कनज तुम खजाना बना के रखते थे यानी तुम इकट्ठा करते थे ठीक है तो कनज तुम फाइल तुम के वजन पे नॉर्मल फेले माजी है तो नॉर्मल फेले माजी का तर्जमा क्या करते हैं जो तुमने इकट्ठा किया ठीक है उसमें कोई जारी का मफहूम नहीं है राइट। हाजा मा कुंतुम हाजा ये है मा जो कनज तुमने जमा किया तुमने खजाना बनाया लिअन्फुसिकुम अपने नफ्सों के लिए अपनी जानों के लिए फज़ूक़ू बस चखो फ़ेले अम्र जायका लो अब चखो अब माँ जो कुंतुम तकनिज़ून जो तुम जमा किया करते थे ठीक कुंतुम और तकनिज़ून फ़ेले मुबारे लगा तो साथ में कुंतुम की गर्दान आ गई और हमने इसका तर्जमा माजी में कर दिया ठीक हालांकि फ़ेले मुबारे है हुँ, लेकिन कुंतुम की वजह से उसका इस्तिमरारी का मानी हो गया ठीक बहुत प्यारी आयत आ गई मेरी बहुत ही पसंदीदा आयत है कुल कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूना देखिए हुँ। कुंतुम तुहिब्बूना कुंतुम कौन सा सीगा है अक्सा ये जमा का ही है ना? जमा का जमा हाजिर फिर हाजिर का हाज़िर या कर गायब का हाज़िर का। हाजिर का जमा हाजिर मुजक्कर ठीक है और आगे तुहिब्बूना भी हुँ, जमा ये भी जमा का हाजिर सीगा। इन कुंतुम तुहिब्बूना अगर तुम सब मोहब्बत करते हो यानी करते हो कंटिन्यू अब देखो तर्जमे में हम ये नहीं कह रहे करते रहते हो यानी या या यानी कंटिन्यूअसली करते हो अगर तुम हुँ, और अच्छा ये ना इन की वजह से हम उसको पास्ट में उस तरह नहीं तर्जुमा कर पा रहे क्योंकि इन ना कंडीशनल जुमला होता कंडीशनल ये है इसको शर्तिया लफ्ज कहते हैं शर्तिया अगर यानी मतलब है ना तो इस वजह से हम शर्त तो मतलब प्रेजेंट में ही होती है ना अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा राइट पास्ट में तो हुँ। शर्त होती ही नहीं ना आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग जी, जी। पास में तो चीज़ हो चुकी है ना, तो वो हो कन्फर्म। चुकी है तो वो शर्त कहाँ से फिर होगी ठीक है इसलिए यहाँ पे हमें जो पीछे हम नोट कर रहे थे ना कि माजी इस्तिमरारी का मानी आ रहा था और पास्ट में जा रहा था है ना तो यहाँ इन की वजह से वो थोड़ा सा पैटर्न उसका चेंज हो गया है इन की वजह से ठीक है कह दो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और कुंतुम क्यों लगा क्योंकि दावा तो हमारा है ना मोहब्बत बस एक दिन का या एक मिनट का काम तो नहीं है ना इट्स अ कंटिन्यूअस फीलिंग इट्स अ कंटिन्यूअस पैशन राइट तो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तबा करो ठीक है इसको भी ग्रामेटिकली फिर हम देखेंगे जब इंशाल्लाह करेंगे युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम चलिए मैं यहाँ पे आपको बता भी देती हूँ फत्तबिऊ
तो फत्तबिऊना था एक्चुअली, लेकिन ये शर्त और जवाब शर्त जो है ना ये वो साकिन हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये फिर नया रूल फिर हम नया तो नहीं है लेकिन डिटेल में हम तभी पढ़ेंगे जब हम तो मतलब बहरहाल जो हम बात कर रहे थे वो तो मेरा ख़्याल है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा एग्ज़ाम्पल्स थोड़ी-सी कर लें ताकि पक्का हो जाए रूल, ठीक है? ठीक है। हमारा नया टॉपिक है आज मफ़ऊल की अक़साम, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मज़े का भी टॉपिक है और बहुत अहम टॉपिक है। मफ़ऊल मफ़ऊल क्या होता है? जी, जिसके ऊपर काम किया जाता है। जिसके ऊपर काम हो, ठीक है? और जुमला जुमला अगर मैं आपसे अक्सर पूछूँ कितनी तरह का होता है? तो क्या बताएँगे आप? जुमला फ़ेलिया 2 तरह का जुमला ही होता है। बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकी। 2 तरह का जुमला होता है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। हुँ, जो जुमला इस्मिया होता है, अगर आगे आपने उसकी पार्टीशंस करनी हो, उसके मतलब सेपरेट करने हो पार्ट्स, तो आप उसमें क्या बात करती हैं कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा होगा, खबर हुँ, होगी, खबर ठीक होगी है? ना और और हाँ मुतल्लिक़ मुताल्लिक़ या खबर होगी, ठीक है? लेकिन जुमला फ़ेलिया में कौन से पार्ट्स होते हैं? फ़ेल होता है और फ़ाइल फ़ाइल उसमें होता है, छुपा और हाँ। मफ़ऊल होता है। हाँ, फ़ाइल उसमें छुपा हुआ भी हो सकता है और अलग से भी आ अलग सकता है। से फ़ाइल इसमें मतलब ज़मीर भी हो सकती है, ज़मीर हुँ, मुस्ततिर, छुपी हुई ज़मीर फ़ेल के अंदर ही और फ़ाइल ज़ाहिर होके अलग से आगे भी आ सकता है, हुँ, ठीक है? हुँ, और मफ़ऊल भी होगा। अच्छा, मफ़ऊल के लिए भी ज़रूरी नहीं कि मफ़ऊल हो हर जुमले हुँ, में, है ना? हुँ, क्योंकि हुँ, लाज़िम वाले तो जो होते हैं वो मफ़ऊल चाहते ही नहीं हैं क्योंकि उसमें और ही वो मायने पूरा हाँ, समझ हाँ, आता है। बिल्कुल और वो काम उन्हीं पे हो रहा होता है, लाज़िम तो मफ़ऊल चाहते ही नहीं है और फिर मुतअद्दी जो होते हैं वो मफ़ऊल चाहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यानी 3 चीज़ें होंगी फ़िल, फ़ाइल, मफ़ऊल, हुँ, ठीक है? फिर वो हम इंशाअल्लाह मफ़ऊल को भी देखते हैं। तो ये मफ़ऊल जो है ना, वो उसकी अक़साम पढ़ रहे हैं और मज़े की बात है कि जुमला फ़ेलिया में जैसे हमने बात कर ली कि जुमला फ़ेलिया वो होगा जिससे यानी फ़ेलिया वो होगा कि वो फ़ेल से शुरू हो रहा होगा, तो फ़ेल तो शुरू में आ गया, बिल्कुल, ठीक है? वो तो जुमला हुँ, फ़ेलिया फ़ेल शुरू में आ गया। फिर हमने बात की कि हो सकता है फ़ाइल भी उसके अंदर ही छुपा हुआ हो, फ़ेल के अंदर ही, उसी एक लफ्ज़ में, ठीक? हुँ, हुँ, और कभी-कभी ज़ाहिर होके आगे भी आ जाएगा। तो बाकी आगे जो जितना भी लंबा जुमला होगा ना, वो सारा ही मफ़ऊल होगा। हुँ, हुँ। ज़मा उसकी जगह और वो समटाइम हाँ, वक़्त, कैफ़ियत हाँ, सब कुछ। हमने बात की हुई है इस पे अल्हम्दुलिल्लाह तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको समझने में इंशाअल्लाह। अच्छा, तो जुमला फ़ेलिया में मफ़ऊल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अस्मा की 6 बड़ी किस्में हैं, ठीक है? 6 बड़ी अक़साम हैं मफ़ऊल की, बड़ी बड़ी, इसका मतलब छोटी भी हो सकती है कोई और। अच्छा, तो मफ़ऊल बिही सबसे पहले आ गया, मफ़ऊल बिही ऐसा मंसूब इस्म तो ये हमेशा याद रखें कि मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है यानी हालत नस्ब में होता है, ठीक है? तो इसीलिए कह रहे हैं ऐसा मंसूब इस्म हुँ, जिस पर फ़िल वाक़िअ हो, यानी जिस पर डायरेक्टली उसी पर फ़िल वाक़िअ हो रहा है, ठीक है? और यानी जिस इस्म पर फ़ाइल के काम का असर पड़े, मफ़ऊल बिही कहलाता है। मसलन ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द बिलहक़। ख़लक़ जी, क्या है ये? ख़लक़ा ये हमारा फ़अला पहला ही सीगा है ना? हाँ, फ़िल माज़ी ठीक है? उसने पैदा किया और ये फ़िल हो गया और इसके अंदर हुआ की ज़मीर वैसे छुपी हुई है, ठीक? लेकिन आगे हमने देखा कि अल्लाहु एक हालत रफ़ा का इस्म आ गया। जब हालत रफ़ा कह रही हूँ ना मैं क्या मतलब है हालत रफ़ा का? कैसे मुझे पता चला हालत रफ़ा में है अक़सा? जम्मा है इसके ऊपर। ज़म्मा है, बिल्कुल, बारकल्लाहु फ़ीकी। तो ख़लक़ल्लाहु अब ज़म्मा है तो ये हालत रफ़ा का इस्म है तो मुझे फ़ौरन पता चल गया कि यही फ़ाइल है, ठीक है? हुँ, अ, तो जो ज़मीर छुपी हुई थी अब हम उसको ज़मीर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? ख़लक़ में जो ज़मीर छुपी हुई थी। अब जब इसमें ज़ाहिर के तौर पर आ गया तो अब हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? कि ख़लक़ल्लाहु अल्लाह ने पैदा किया। फ़ाइल और फ़िल दोनों हो गए। अब आगे जो सब है ना, वो मफ़ऊल ही है, ठीक? हुँ, अस्समावाति किसको पैदा किया अल्लाह ताला ने? आसमान को आसमानों को जमा है। है अस्समा ठीक ये होता है वाहिद, ये देखिए ये है हाँ, वाहिद, अस्समाअ ठीक? समावाती जमा है। समावात जमा है उसकी, ठीक हो गया। तो बारक जी, जी अक्सा, तो ये क्या फिर समावाती क्या है?
समावाती मफऊल, इसका है ना, हाँ इसके ऊपर काम हो रहा है ना? हाँ, इस पर काम हो रहा है, ठीक है? और ये मफ़ऊल हो गया। और मफ़ऊल क्या होता है? उसका एराब क्या होता है? या फिर आप कहें कि उसकी हालत क्या होती है? हाँ, नसब में होता है? नसब में होता है, तो क्या ये हालत नसब में ही है? नहीं, समावाती, हाँ? तो जर में है, जर में है। कैसे पता चला आपको जर में है? मतलब इस पे कसरा लगी हुई है, ती के ऊपर कसरा लगी हुई है। ता के नीचे कसरा लगी हुई ये हाँ, वाली, ठीक है? जी। अच्छा, तो फिर तो हमारा रूल गलत हो गया। हम तो कह रहे मैंने अभी-अभी आपसे कहा था कि मंसूब जो मफ़ऊल होता है हमेशा मंसूब होता है। तो अब ये तो मजरूर हो गया, ये तो हालत जर में है। तो गड़बड़ हो गई। नहीं, जो आप सही करेंगे नहीं, सही नहीं, बात। ये है मंसूब ही, मैं बताऊँ? जी, जी, ये बताइए। मज़ाक है के तौर पे इसलिए। क्या नहीं, मज़ाफ़ बात इलैह नहीं कर है। रही हैं? नहीं, ये मज़ाफ़ इलैह नहीं है। ये हालत जर में इसलिए है कि इस पे फ़तह आती ही नहीं है। हुँ, मुअन्निस की जो जमा हाँ, होती है, राइट। उसकी हुँ, कसरा ही होती है दोनों हालतों में, मजरूर भी बारकल्लाहु और फ़ीकी, मंसूब भी। बारकल्लाहु फ़ीकी, बारकल्लाहु फ़ीकी। ठीक है, अक़सा क्या समझ आई? ये जमा है और ये मुअन्नस है और इसलिए इसकी हालत जो है वो सिर्फ़ हालत जर और हालत नसब, दोनों में ये समावाती ही रहेगा। ठीक है? ये कभी भी समावाता नहीं आता, मुअमिनाता कभी नहीं आता, मुस्लिमाता कभी नहीं आता। यानी जमा की जो हम उसको कहते हैं मुअन्नस सालिम, उसपे कभी भी फ़तहा नहीं आता, ठीक है? वो हालत ठीक नसब और हालत जर दोनों में ही कसरा लेता है, यानी इसकी यही शक्ल है। ठीक हो गई? ठीक है ये इंशाल्लाह। एक्सेप्शनल केस है अगेन विद फीमेल मोनस के साथ ये बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है कि इस पे कभी हुँ, फतहा नहीं आता जमा में, ठीक है? कसरा ही हुँ, आता है। तो और देखिए आगे वल अर्दा ये कौन-सी हालत में है? ये देखो ना, ये तो हालत नसब में है ना, हाँ, इसका तो और ये आराम से हमारा फतहा हमें नज़र आ रहा है, ठीक है? हाँ, अप्लाई हो रहा है उसमें, उसी तो से इसमें तो परेशानी नहीं हुई लेकिन समावाती में परेशानी हो रही थी हमें कि वो नीचे हम कसरा देख के कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है? लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना, जमा का जो मुअन्नस सालिम है उसपे हमेशा वो कसरा ही लगता है हालत नसब में भी। जी, शिवा? जी मिस्टर सॉरी, ये जो वल अर्द है ये भी तो है मोनस है। हाँ, लेकिन जमा नहीं है ना, ये वाहिद के सिंगुलर तौर है। ये अच्छा, सिंगुलर है, हाँ, ठीक है? हम जमा की बात कर रहे हैं शिवा। ओके। कि मिस ने बताया ना, हाँ, मोनस की जो जमा सालिम है जमा उसमें और कस देखें हाँ, यहाँ पे देखें शिबा वजअलना ओके। अस्समाअ और हाँ, हमने ठीक है आसमान को तब ये बनाया। तो यहाँ तो वाहिद ठीक है, है, तो उसका फ़तह ठीक नज़र है। आ रहा है हमें, सिर्फ़ सिर्फ़ जमा की केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है? हुँ, ठीक। तो अल्लाह ताला ने बनाया आसमानों को जमा में तर्जुमा करें, ठीक है? वल अर्दा और ज़मीन को बिल हक़्क़ि हक़ के साथ। ठीक हो गया? तो ये दोनों 1 मिनट। हुँ। ठीक है, तो ये दोनों हमारे मफ़ऊल बिही हो गए यानी जहाँ पर डायरेक्टली काम हुआ है। बिलहक़्क़ि को हम कह देंगे ये मुताल्लिक़ फ़ेल है, यानी फ़ेल के ही आगे फ़ेल क्या था पैदा करना और पैदा अल्लाह ने कैसे किया हक़ के साथ किया, तो वो बी की वज़ह से बिलहक़्क़ि वो उसके नीचे कसरा आ गई। अच्छा नोट दिया हुआ है बाज़ अफ़आल के 2 मफ़ऊल बिही भी होते हैं, मसलन वजअलना अस्समाअ और हमने आसमान को बनाया सक़फ़न महफ़ूज़न यानी आसमान को हमने छत बनाया, एक महफूज़ छत। यानी आसमान को बनाया और क्या बनाया? छत बनाया। तो ये दोनों मफ़ऊल बिही वो कह रहे हैं कि हो जाएँगे, ठीक है? और ये हुँ, महफूज़न उसकी सिफ़त आ गई, सक़फ़न सक़फ़न की। बराबर वज़न के आगे हैं। हाँ, तो सिफ़त मौसूफ़ तो एक जैसे ही होते हैं ना? हालत नसब में ही दोनों आ गए, ठीक है? हुँ, वत्तख़ज़ा और बनाया या पकड़ा या लिया अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीला खलील यानी दोस्त बना लिया अल्लाह ताला ने। तो क्या बनाया? दोस्त बनाया और किसको बनाया? इब्राहीम को बनाया तो दोनों मफ़ऊल हो गए, ठीक है? अलम नजअलिल अर्द मिहादा क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया, फर्श नहीं बनाया? तो अलम क्या नहीं? अब इसमें भी मैं रूल को रिवाइज़ करा दूँ, लम जब आता है, लम फ़िल मुज़ारे पे दाखिल होता है, ठीक है? हुँ, और नॉर्मली तो वैसे नजअलू होना चाहिए था ना?
یجعلو اجعلو نجعلو، ٹھیک ہے نجعلو، لیکن لم کی وجہ سے نا ایکچولی اس کے اوپر سکون آ جاتا ہے، لم جو ہے نا یہ ساکن کر دیتا ہے، الم نجعل ہے یہ بیسیکلی، ٹھیک ہے لم جو ہے نا اپنے سے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو جزم کی حالت میں کر دیتا ہے لم، بہت مثالیں اس کی آئیں گی انشاءاللہ قرآن پاک میں، تو ہمیں پکا سے یاد ہو جائے گا یہ، لیکن کسرہ کیوں لگا ہوا ہے یہاں؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ سکون حالت سکون میں اس کو کر دیتا ہے، کون بتائے گا؟ جی اس کو ملانے کے لیے لگا ہوا ہے. ارزا سے ملانے کے لیے، کیونکہ وہ بھی بالکل، لام ہاں اگر آپ نے اس کو الگ سے توڑ کے پڑھنا ہے تو لم نجعل ہی ہے، لیکن اگر آپ نے ملانا ہے تو ملانے کے لیے پھر یہ کسرہ لگایا ہوا ہے، اسی لیے اس کو پرپل کلر میں لکھا ہوا ہے الگ سے، ورنہ یہ بلو میں ہی لکھا ہوتا اگر یہ اس کا اپنا نارمل کسرہ ہوتا، ٹھیک ہے مطلب اچھا کسرہ ہی لگانا ٹیچر کسرہ ہے. ایک ہی بات میں نے لگاتے ہیں، پوچھنی تھی. جی کسرہ ہی لگاتے ہیں، فعل ہو نا فعل، یہ فعل ہے نا، ہاں تو فعل کو ملانے کے لیے ہمیشہ کسرہ ہی لگتا ہے. الم نجعل الارض، اچھا یہ کیا ہم لم جو نے، ہے جی ٹیچر، یہ لم جو ہے ہوں یہ اس کا آگے جو فعل ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، یہ وہی لم ٹول ہے یہ بالکل، مضارع ہاں مجزوم کا. بالکل بالکل وہی ہے، ہاں جی جزم اوکے کر دیتا ہے اوکے نا اس کو، ہاں اور ایک اور جی مزے کی بات کہ اس کے معنی بھی ماضی میں چلے جاتے ہیں، پاسٹ میں کر دیتا ہے، حالانکہ ہے مضارع لیکن اس کو جی وہ ماضی میں ہم ترجمہ پھر کر رہے ہیں لم کی وجہ سے، ٹھیک ہے ماضی میں اس کو لے جاتا ہے، کیا ہم نے نہیں بنایا، اس طرح ترجمہ ہوگا پھر، ٹھیک ہے کس کو نہیں بنایا، کس پر کام ہو رہا ہے، زمین پر، ارض، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا، اور بنانا کیا ہے، کیا بنانا ہے، مہادا یعنی بچھونا یا بچھی ہوئی چیز جو فرش ہوتی ہے، تو ظاہر زمین اللہ نے ہمارے لیے بچھا دی ہے، سبحان اللہ کتنے آرام سے ہم چلتے پھرتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے چلیں اچھا یہ تو مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے اب آگے ہے مفعول فی ہی، مفعول فی ہی اور آگے انہوں نے دیکھیں ظرف لکھا ہوا ہے، مفعول فی ہی جو ہوگا نا وہ ظرف ہی ہوگا، ظرف کیا ہوتا ہے، دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو ظرف مکان یا ظرف زمان، ظرف مکان، مکان کس کو کہتے ہیں، جگہ کو نا، جو جگہ بتائے اس کام کے ہونے کی، یا ظرف زمان جو وقت بتائے، زمان یعنی زمانے سے، ٹھیک ہے جو وقت یا جگہ بتائے وہ ظرف زمان یا مکان ہوگا، اور اس کو ہم مفعول فی ہی کہیں گے، یعنی جس میں کام ہوا، جس جگہ میں ہوا، جس وقت میں ہوا، ٹھیک ہو گیا اچھا یہ لکھا ہے انہوں نے ظرف زمان جو وقت بتائے، ٹھیک ہے لیلن پھر اس طرح سے آئے گا، رات کے وقت، نہارن دن کے وقت، صباحن صبح کے وقت، وقت بتائے، ٹھیک ہے ابدن ہمیشہ، یہ بھی وقت ہی ہے کہ ہمیشہ اس طرح ہی رہے گا، عشاء عشاء اور مساء شام، عشاء عشاء کے وقت، اصیلن شام کو کہتے ہیں، مسان بھی شام کو کہتے ہیں، اصیلن بھی، اور بکرا صبح، ضحن دن چڑھے، ضحا کیا ہوتا ہے جب ڈے لائٹ اچھی برائٹ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ضحا کا ٹائم، ہاں صلاۃ الضحیٰ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جو دن چڑھے پڑتے ہیں، غدن آنے والا کل، تو یہ یعنی ٹمورو، ٹوڈے، یسٹرڈے، غدن آنے یسٹرڈے کو بھی ہے، ہاں وقت ہی بتا رہا ہے، نہیں اس کو نہیں غدن کو نہیں یسٹرڈے کہتے، اس کو امسی نہیں کہتے ہیں، نہیں نہیں وہ تو میں ویسے بول رہی تھی ہاں غدن کا مطلب صرف ٹمورو ہی ہے، ٹھیک امسی ہوتا ہے یسٹرڈے، ٹھیک ہے، اچھا تو ظرف زمان پر اگر حرف جارہ داخل نہ ہو تو وہ ہمیشہ حالت نصب میں رہے گا، یعنی منصوب ہی ہوگا نا، ظاہر ہے ظرف زمان، لیکن اگر نارملی منسوب ہوگا اگر بس ایک کنڈیشن ہے، پیچھے اگر حرف جارہ آ جائے گا، حرف جر آئے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو حالت جر میں لے جائے گا، ورنہ یہ اس طرح ہی رہے گا. سورہ نوح کی آیت کوٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے دعوتو میں نے دعوت دی، میں نے بلایا، ہے نا مجھے کیسے پتا چلا دعوتو میں نے ترجمہ کرنا میں نے دعوت دی، جی انی یا جو ہے انی کی، اچھا تو وہ تو انی کی یا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یا نہیں پتا میرے چلا آپ لیے کو، ہوتی ہے تا میرے لیے، الفائل ہے، دعوتو تا الفائل ہے. ہاں تا کے اوپر جو ضمہ ہے اس سے پتا چل رہا ہے نا، فعلتو کے وزن پر، ہاں یہاں سے پتا چلا ہے مجھے،
ٹھیک ہے. انی دعوتو، بے شک میں نے دعوت دی، میں نے بلایا قومی، میری قوم کو. اچھا اب یہاں دیکھیں مزے کی بات، یہ قومی جو ہے نا کیا ہے یہ؟ میری قوم. میری قوم. تو یہ کیا ہے؟ یعنی فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، کیا ہے؟ میں نے دعوت دی میری قوم کو، تو یہ بھی فائل نہیں، یہ فائل ہی لگ رہا ہے کہ جو فعل جو ہے وہ دعوتو ہو گیا، تو پھر یہ فائل ہو مفعول گیا. بھی ہے یہ. رکے اقصا کو بولنے دیں. جی اقصا، دعوتو کا کیا مطلب ہے؟ دعوت دی یعنی یہ فعل ہے. کس نے دعوت دی؟ میں نے دعوت دی، یہ متکلم فائل کا بھی اس کے صیغہ. اندر ہی نہیں ہے، میں نے دی، میں فائل ہوں نا. جی فائل بھی ہے، تو قومی اس کا مفعول ہوگا. ظاہر ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا مفعول ہوگا نا، قوم کو دعوت دی، دعوت تو میں دے رہی ہوں، تو پھر قوم کیسے فائل ہوگی؟ قوم تھوڑی دعوت دے رہی ہے. مفعول ہوگا. یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور مفعول مفعول ہے، یہ مفعول فیہ. مفعول فی ہی ہے. نائلہ آئے واپس آئے. وہی پڑھ لیا. کدھر گئی؟ واپس آئے. مفعول جی 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 آ گئی ہوں. قومی مفعول فی ہی ہے، قوم کے اندر جا کے میری دعوت قوم دی. یعنی کہ نہیں، قوم آگے مفعول لیلن بھی اور ہے. نہارا آ رہا ہے نا. نہیں تو یہ مفعول فی ہی ہوئے نا. اوکے یہ اور یہ مفعول فی یہ ہی دو ہوئے نا. مفعول فیہ ہیں. کس وقت دعوت دی، ٹھیک ہے. لیکن جمع قوم کو دعوت اوکے، دی یہ مفعول بھی ہی یہ ہے. ڈائریکٹ مفعول ہے. ڈائریکٹ مفعول ہے، مفعول بھی ہی. ٹھیک ہے. میں نے اپنی قوم کو دعوت دی. کس وقت دعوت دی؟ لیلن، رات کو بھی، یہ دونوں ونہارن، مفعول اور فیہ دن ہوں گے. کو بھی. یہ دونوں مفعول فی ہی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. جو میں بات ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ قوم، ہم نے پڑھا کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، جیسے اس کی تو نظر آ رہا ہے نا فتح، لیکن یہ بھی مفعول ہے. کیا اس کے اوپر فتح نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اینڈ پہ جب بھی میں کہوں گی اعراب دیکھیں تو آپ نے آخر میں دیکھنا، یہ والا فتح نہیں کہہ دینا کہ ہاں قاف کے اوپر فتح تو ہے. ٹھیک ہے. اعراب ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو ہم اینڈ پہ دیکھتے ہیں. جی بتائیے. یہ مرکب اضافی بن کے آیا ہے اس لیے. بالکل. اور مرکب اضافی میں بھی نوشین صرف اور صرف اگر یا کے ساتھ مرکب اضافی بنے نا، تو کیونکہ یا یا کی وجہ سے کسرہ ہو گیا ہے. ہاں یا اپنے سے پیچھے فتحہ ضمہ نہیں قبول کرتا. ٹھیک ہے. تو پھر یعنی قومائی کیسے ہوتا؟ یعنی میری قوم میں نے کہنا ہے تو میں کیسے قوما کہوں گی؟ حالانکہ ویسے تو قوما ہونا چاہیے تھا. اگر ایسے ہوتا نا کہ میں نے قوم کو دعوت دی، پھر ہوتا دعوت قوما، میم کے اوپر فتحہ ہوتا ہے کیونکہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کہنا میں نے میری قوم کو دعوت دی، تو پھر یا بھی لگانا ہے مجھے، اور یا جو ہے نا وہ فتحہ نہیں قبول کرتا پیچھے والے لیٹر پہ، تو اس وجہ سے مجھے می کرنا پڑا. لیکن فائن، اٹس اوکے. لیکن یہی پرابلم نا اس کے ساتھ ہوتی ہے جب یہ فعل آ جائے. I mean یعنی فعل کے ساتھ اگر ہم نے لگانا، اب دیکھیں خلق، اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. خلق، اس نے پیدا کیا. اگر میں نے کہنا ہے اس نے مجھے پیدا کیا، تو مجھے ظاہر ہے مفعول یہاں پہ ضمیر لگانی پڑے گی نا مجھے کی. تو اب دیکھیں خلق، اور میں نے کہا کہ آگے یا آ گیا، اور یا تو فتح نہیں قبول کرتا. پھر تو ادھر پھر نون وقایا لگاتے ہیں. ہاں یہاں پہ میں نہیں کہوں گی کہ چلو ٹھیک ہے میں نا خالہ کی کہہ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ خالہ کی وہ تو میں نے صیغہ ہی چینج کر دینا پھر، ہے نا. وہ یہ فعل ماضی، اس کے ہم صیغے نہیں ہلا سکتے. خلق، خلق، خلقو، خلق، خلقت، خلقتا، اس کو میں خالہ کی نہیں کر سکتی. فعل کو چینج نہیں کر سکتے، اسپیشلی فعل ماضی کو، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے فتحہ کو ہم کسرہ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے کہ ٹھیک ہے بھئی یا جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اور یہ فعل ماضی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اس کے نیچے کسرہ آئے، کبھی بھی نہیں. سوری ٹیچر، فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں؟ فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل مضارع معرب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی ابھی ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ جی وہ چینج ہوتے ہیں، ٹولز کے ہاں ساتھ چینج ہوتے ہیں. بالکل، وہ اس کے پیچھے لم آ جائے تو جزم میں چلا جائے گا، لن آ جائے تو نصب میں چلا جائے گا. تو نارملی ادھر وہ نون الوقایا لگے گا.
یہاں پھر نون اب ان کا الوقایہ جھگڑا لگائیں ہو گے. رہا ہے کیونکہ فعل ماضی کہتا ہے کہ میں نے نہیں چینج کرنا اپنے آپ کو، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے کسرہ چاہیے، تو پھر ان کا جھگڑا ہو رہا ہے. پھر ہم نے بیچ میں ایک نون لگا کے ان کو بچا دیا جھگڑے سے، تو اس نون کو کسرہ دے دی. اس کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی کہ اس کے پیچھے کسرہ آ گیا، اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی کہ اس کا فتحہ نہیں ہٹا. تو پھر وہ خلقنی بن گیا، اس نے مجھے پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہ فعل کا کیس ہے یائے متکلم کے ساتھ. یہ یائے متکلم کہتے ہیں نا اس کو، متکلم کی یا. تو یہ فعل کا کیس ہے، وہاں پہ نون وقایا لگا کے سیٹل کرتے ہیں. لیکن یہاں اسم ہے نا، تو اسم تو آلریڈی معرب ہوتا ہے، یعنی اسم تو وہ لے لیتا ہے فتح کسرہ ضمہ سارا، تو پھر اس کے کسرہ دے دیتے ہیں اس کے اسم کو. لیکن ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ قوم یہاں پر حالت نصب میں ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ حالت نصب میں ہے، لیکن یا متکلم کی وجہ سے اس نے کسرہ لیا ہے. آئی ہوپ کہ یہ بات کلیئر ہوگی ہے سب کو. اگر کسی کا شرط کا پورا بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی یا کی وجہ سے کسرہ آیا ہوا ہے. بالکل ہاں، یا متکلم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آگے چلیں ہم. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وجاءوا، اور وہ آئے، وہ سب آئے. جی کیا ہے یہ جاءوا؟ یہ بھی ہمارا جمع کا صیغہ ہے، جا کی گردان کے ساتھ فعل بتائیں نا، آپ بتائیے کہ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، جی فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور فعل جمع ماضی جمع ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے. جی جمع غائب کا صیغہ ہے. تو وہ سب ہاں وہ سب آئے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ آباہم. جی اقصیٰ بتائیے آباہم کیا ہے؟ آبا، آباہم اب ان کے باپ، اور یعنی یہ بھی جمع ہے ہم ان کے. اب یہ یعنی کیا ان کے ہے؟ باپ آئے. جویریہ آپ آ جائیں، بتائیے ذرا. خاص جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ بھی حالت نصب میں نا، ابن ابا ابن ابا ابن. ہاں یعنی ابا ہاں دیکھیں یہ اس طرح سے، یہ الف جب لگا ہے نا تو یہ حالت نصب کی نشانی ہے. ابو اس طرح جب یہ یہ لگتا، اسماء خمسہ میں سے ہیں، یہ اسماء خمسہ میں سے اسماء ہیں. خمسہ میں سے ہیں. بالکل، اس کی ابا پہلے یہ بات ہے ہوئی حالت نصب میں ہے. جی جی وہ 5 ہے نا، جی جی ریوائز کر لیں جن کو کرنا ہے. کون کون سے ہیں؟ بولیے. جی ابن ابن ہاں، امن. ابن ابن امن. امن کیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا چچا. یہ اچھا باپ اور یہ چچا. ہوں ابن امن اور کہیں لکھ رہی ہیں کیا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. ہاں لکھ رہی ہوں، اچھا ٹھیک ہے. میں ادھر کر کے لکھ رہی ہوں، ذرا یہاں پہ لکھ رہی ہوں. نہیں نظر آ رہا؟ ہاں ہاں نہیں دکھ گیا دکھ گیا. ہوں آپ نہیں آتا ہے. ابن امن اور ابن امن 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 کہاں سے ہے؟ اخن. نہیں آخون تھا اور افن فمن تھا. فمن ہاں ہاں فمن، ایک منہ بھی ہے. اور اور حمن تھا. ہمن حمن. یہ لاز 5 جو ہیں. ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان لاز کو میرے خیال میں یہ رشتوں کے لیے ہاں بولا جاتا دیور ہے. دیور جیٹھ وغیرہ. دیور دیور. فمون، اس کے اوپر جو ہے وہ فمون ہے. یہ ہاں فم، یہ منہ کو کہتے ہیں فمن. اچھا اب 4 جو ہے نا وہ ریلیشنز ہیں. ابن باپ، اخن بھائی، امن چچا، حمن دیور یا دیور. جیٹھ، یعنی شوہر کے بھائی کے لیے آتا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ سارے جو ہے نا، یہ اور یہ فمون ایک، یہ بس چہرہ، اس کا مطلب ہے منہ منہ. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ 5 جو ہے نا 1 2 3 4 5 ان کو، یہ اسم ہے، ظاہر ہے نام ہے، تو ان کو اسماء خمسہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا اگر سنے دھیان سے، اگر یہ مضاف بن کے آئے نا تو پھر ان کی جو ہے نا حالت نصب جر وغیرہ جو ہے نا وہ کیسے شو ہوتی ہے؟ فتحہ، حالت نصب فتحہ کے ساتھ شو ہوتی ہے، تو الف اس کے ساتھ آ جاتا ہے.
अबा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हालत रफा शो करनी हो लेकिन मुदाफ बनने की सूरत में मैं बात कर रही हूँ, तो फिर ये वाव आ जाता है मुदाफ उसके लिए, हालत रफा के लिए। और अगर इनकी हालत कसरा शो करनी हो, हालत जर शो करनी हो, तो फिर ये या आ जाता है इनके साथ, ठीक है। उसकी मिसाल मैं आपको दूंगी, जैसे हम कहते हैं ना, यानी अबू बकर से हम याद रख लें, नॉर्मल अगर हमने नाम लेना है तो हम अबू बकर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बकर के साथ, यानी बकर का बाप, अबू बकर, यानी ये मुदाफ बन के आया ना। वैसे तो अबुन ही होता है, ये अबुन ही है, बाप का मतलब अबुन। लेकिन ये अबू बकर हम क्यों कहते, वाव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये मुदाफ बन गया है बकर का, इसी वजह से ये अबू हो गया है। अब ये मुदाफ बन के आ रहा है। नॉर्मल हालत में तो अबुन इस तरह ही लिखा जाएगा, हालत रफा, ठीक है। लेकिन जब ये मुदाफ बने ना किसी और इस्म का, तो फिर उसकी हालत, फिर मुजाफ बनता है, तो फिर हम देखो ना, फिर हम अबू, इस तरह अबू लिख के आगे बकर नहीं लिख सकते, ठीक है। हम इसको सिंगल दम्मा दे दें और कह दें अबू बकर, नहीं, फिर अबू बकर हमेशा इस तरह ही लिखा होगा। और अगर हमने कहना है कि रअयतु, मैंने देखा, मैंने अबू बकर को देखा, ठीक है, तो मैं कहूंगी रअयतु अबा बकर, क्योंकि अब मैंने मंसूब उसको करना है। मैंने अबू बकर, हम उर्दू में तो, हम चूंकि हम उर्दू में तो नहीं इस्तेमाल करते ना अबा बकर और अबी बकर। हम उर्दू में, देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने अबू बकर को देखा, मैं अबा बकर नहीं कहूंगी उर्दू में, क्योंकि हम ये नहीं फॉलो करते ना। लेकिन अरेबिक वाले जो है, अगर अरेबिक में ये जुमला बोला जाएगा ना, तो रअयतु का मतलब मैंने देखा, ठीक है। रअयतु मैंने देखा, ये फेल और फाइल हो गया, मैंने देखा। तो जाहिर है आगे ये मफूल बनाना है उसको मैंने, तो मैं अबू बकर नहीं कहूंगी, वो गलत है ग्रामेटिकली। रअयतु अबा बकर, हालत नसब में करने के लिए अबा कर दूंगी, ठीक है। और अगर मैंने कहना है सल्लमतु, यानी सल्लमतु का मतलब मैंने सलाम किया, ठीक है। तो सल्लमतु अला, इसमें ना हमेशा अला का सिला आता है, जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, अला, तो अला का सिला जरूर आता है उसके साथ। सल्लमतु मैंने सलाम किया, तो अला यानी किसी को सलाम किया, अगर मैंने कहना है, अगर मैंने आपको सलाम किया तो मैं कहूंगी सल्लमतु अलैक, अलैकी, ठीक है। लेकिन अगर आगे कोई नाम भी लगाना है तो अला लगा के नाम लगाएंगे। सल्लमतु अला, मैंने कहना है कि मैंने अबू बकर को सलाम किया, तो क्या लगाऊंगी मैं, सल्लमतु अला अबी बकर। अभी बकर। अबी बकर, क्योंकि ये अला हरफे जर है, तो हरफे जर की वजह से मैं कहूंगी अबी बकर, ठीक है। मैंने अबू बकर, अब देखो उर्दू में मैं अबी बकर नहीं कहूंगी, वो बड़ा स्ट्रेंज लगेगा। मैंने अबू बकर को सलाम किया, ठीक हो गया। तो क्यों ये अबी, अबू, अबा हो रहे हैं? क्योंकि बकर के साथ इसकी इवाफत है, तो सिर्फ मुदाफ बनने की सूरत में ये एडिशंस होते हैं, अब अलिफ वाव और या के। अब यहाँ पे भी वो मुदाफ बना हुआ है ना, अबा किसका मुदाफ बना हुआ है, हुम का, उनका बाप, ठीक है, उनके बाप के पास, अपने बाप के पास। और ये जमा नहीं है अबा, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है जी, बिल्कुल। लेकिन अलिफ क्यों लगा हुआ है जी? सिंपल इज दैट, वो मिस अस्मा, वो अस्मा कह रही मिस रिफत, ये जो है सिंपल इज दैट के जो अस्मा है ये, हाँ, इसमें 5 मौजू है जो आप अभी बताएंगे इंशाल्लाह। तो अबुन, अखुन, हमुन और फमुन, ये इनकी रफा, नसब और जर, ये तीनों हालतों में होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस वक्त हम कौन सी हालत पढ़ रहे हैं। यानी सही। अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अखी, और हमू, हमा, हमी, और फू जो फमुन है वो उसकी हालत रफा, उसमें मैं लिसानुल कुरान से मैंने देखा था, वही जब आपने कराए थे, हम तो सिर्फ एक ही बार करके चले गए थे आगे, इतना ज्यादा नहीं किया था। तो फमुन की जो हालत रफा है ना, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था फमुन की, फू करके बताया हुआ था, फू, फमुन की ऐसे, हालत रफा जो है ना ये वो फू है। ऐसे, मैं किताब निकाल लूं अगर, ये फा और वाव के साथ, हाँ, फा और वाव के साथ, और इस फा तरह। के ऊपर ना दम्मा है, फू, ठीक हो गया, फू है। सही, और जो नसब है इसकी वो फा है, फा ठीक है। अलिफा, फा यानी अलिफा, मीम जो है वो रिमूव हो जाता है, मीम रिमूव हो जाता है। ठीक है। मैं वो बुक अंदर रखी हुई, मुझे उठना पड़ेगा, मैं हाँ, कोई शेयर कर मसला नहीं, दूंगी। कोई मसला नहीं, ठीक है, हाँ, और उसका वो हम जर जो देख है लें। ना वो इसकी फी है। फी है इस तरह, ठीक है।
माशाल्लाह ग्रामर इतनी कोई डेप्थ है, तो सुभान मैंने अल्लाह। उस दफा देखा था, मैंने कहा जरा अल्लाह लिसानुल ताला कुरान ने से भी हमें लाइफ लॉन्ग मसरूफियत दी हुई है, बस मुझे तो ये पता सच चल गया है कि सच में अच्छा सच में। और टीचर, मेरा ख़्याल है कि जो मैंने पढ़ा है, जवेरिया कह रही हैं कि ये ऐसे होता हुँ, है। लेकिन ये हुँ, है कि ये इसका ये मतलब बनता है कि जैसे बहुत छोटे मुँह के लिए फू फा फी आएगा। नहीं, लेकिन इसके आई लिए विल रीड इट फमू आउट, फम फम इसको दोबारा डिस्कस कर हाँ, लेंगे। आई एम नॉट ज़रूर श्योर। देखिएगा, ज़रूर ये इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह मैं देखती हूँ उसमें। जवेरिया आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना जब भी आपको टाइम मिले, ओके, ओके, आई विल ठीक है? डू दैट हुँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, तो बहरहाल लेकिन बात हम ये कर रहे थे, मैं बताना ये चाह रही थी कि 1 मिनट, मैं ये पहले खत्म कर लूँ, डिलीट कर लूँ। अच्छा, यानी अ, अबुन इस तरह भी होता है, ठीक है? अबुन और नस्ब में मतलब इस तरह भी होता है अबन, ठीक है? हालत जर में अबिन भी होता है, इस तरह भी, ठीक है? तो फिर ये मतलब ये तो हालत नस्ब जर इस तरह भी ले रहा है रफ़ा, लेकिन अगर मुदाफ बन के आएगा तो फिर अलिफ वाओ या लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये इस तरह से है। तो अच्छा, तो जी अक्सा चलें जवेरी आप ही कर दें इसको मुकम्मल अब, हुँ, इसका कर दें अब एनालिसिस। हम जी, हुँ, वजाऊ व और जाऊ वो आए, हुँ, अबाहुम ये मुदाफ इलैह बन के आएगा ना, अबाहुम हुँ। है तो मफ़ऊल मतलब बाप के अपने बाप, मतलब हाँ, अपने बाप यानी अपने बाप के पास वो उनके बाप के पास आए यानी अपने बाप के बाप के पास आए, पास ठीक है। अपने तो बाप के ये पास ये ग्रामेटिकली क्या है? मफ़ऊल बिही, यही हो गया, जी। हाँ, मफ़ऊल बिही मफ़ऊल है, बिही में ठीक है? हुँ, आगे? मफ़ऊल बिही है, हाँ, यही हाँ, ज़ क्या हुआ? 1 सेकंड ना, अच्छा और आज आ गया फिर यबकूना ईशान छोड़ दिया आपने? ओह सॉरी इशाअन यानी शाम को, यहाँ पे तर्जुमा शाम को किया गया है, इशाअन शाम हाँ, को। हाँ, तो ये फिर वो ज़माना ज़ाहिर हो रहा है, ज़र्फ़ ज़मा आ गया यहाँ पे। हाँ, तो ये भी मफ़ऊल है, कैसा मफ़ऊल है? तो मफ़ऊल फ़ीही होगा ना, ये बिही कहाँ से हो अल्लाह जाएगा? की बंदी शान तो मफ़ऊल फ़ीही ही है, मैंने कब कहा हाँ, कि हाँ, बिही है? 2 अलग हाँ, है भई। हाँ, शायद मैं गलत मैं सुनी, हाँ, बिल्कुल नहीं सही, मैं सही। फ़ी अबाहुम जो है ना वो वो है, मफ़ऊल मफ़ऊल बिही बिही है। है और बिही है, राइट। इशाअन मफ़ऊल हाँ, फ़ीही है, ठीक है? सही, सही, ठीक है। इसको मैंने कब कहा कि मफ़ऊल बिही है? हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, सही है, ठीक है। ठीक हो गया? हाँ, यबकूना हुँ, हाँ, यबकूना जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है ये, यबकूना मतलब अब इसका तर्जुमा जो हुआ हुआ है, वो रोते हुए हुआ हुआ है। हुँ, तो हालत ये बता रहा है ना? हुँ, वो हालत बता रहा है उसकी, इस वजह से। हुँ। ठीक है। यबकूना रोते हुए और वो आए अपने बाप के पास शाम को रोते हुए। सूरह यूसुफ है ये और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का ज़िक्र हो रहा है। जब वो जी। उनको मार के आ गए, कुएँ में फेंक के आ गए ना, हुँ, तो फिर वो वापस हुँ, शाम को वापस घर आए, रोते-रोते आए हुँ, ताकि वो उनको पता चले बाप को कि हाँ, बड़े हुँ, परेशान हैं वाक़ई पे। ठीक है। हुँ, हुँ। ज़रफ़ मकान जल्दी करते हैं, देखिए टाइम कितना ज़्यादा हो गया पता ही नहीं चला। ज़रफ़ मकान ऐसे इस्म जो बताते हैं कि फ़ेल किस जगह पर वाक़ई हुआ, ठीक है? तो फ़ौक़ा, तहता अब ये मकान है तो जगह बता रहे हैं। अमामा सामने, मआ साथ, यमीनन दाएँ तरफ, ग़रबन गुरू यानी मग़रिब की तरफ, शर्क़न मशरिक़ की तरफ, बैना दरमियान, है ना? दरमियान अब ये जगह ही है ना कि हुँ, दोनों के दरमियान या इस तरह से। हुँ, तो बहरहाल ये सारे ठीक है? तो ये सारे भी मफ़ऊल बनकर आएँगे, हालत नस्ब में होंगे, मिसालें हम देख लेते हैं। अच्छा, हुना और हुना का ये जो है ना, हुना यहाँ, हुना का क्या मतलब होता है? यहाँ, हुनाका का क्या मतलब होता है? वहाँ। या हुनालिका उस वक़्त, वहाँ उस जगह उस वक़्त, सम्मा वहाँ यहाँ। दरअसल ये इसमें इशारा है लेकिन ज़र्फ़ के मानी में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप मुझसे पूछो कि सिफ़त वो चीज़ कहाँ रखी हुई है? तो मैं कहूँ यहाँ है, तो मैं क्या कह रही हूँ? हालाँकि ये इशारा भी है, लेकिन मैं जगह नहीं बता रही आपको कि यहाँ है ना?
یا میں کہوں کہ وہاں ہے تو اشارہ بھی کر رہی ہوں اور جگہ بھی بتا رہی ہوں. از دیٹ کلیئر؟ تو یہ ظرف کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ہونا ہاں ہونا یہاں اور ہونا کا وہاں. ٹھیک ہے چلو کم کم استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں لیکن ظاہر انشاءاللہ جب ہم ایک دفعہ گزر گئے ہونا تو پھر اچھا ہاں ریکال کرنے میں آسانی ہوتی کہ ہاں 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 ہم نے یہ بات پڑھی تھی. ٹھیک ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. الجنت جنت. اچھا ویسے تو خیر ظاہر ہے یہ وہ جملہ فعلیہ ہے ہی نہیں ہے نا. الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. یہ جملہ کیسا جملہ ہے یہ؟ اسمیہ. اسمیہ ہے. ٹھیک ہے تو اس میں ہم فاعل مفعول کے چکر میں نہیں پڑیں گے. ترکنا ہم نے چھوڑا فعل ہے. ٹھیک ہے فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو ترکنا ہم نے چھوڑا فعل فاعل دونوں اس کے اندر آ گئے. ہم نے چھوڑا. ٹھیک. یوسفا حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے مفعول ہے مفعول بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. عند متاعنا عند اب عند پاس چھوڑا یعنی ظاہر اب جب عند آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے اور کس چیز کے پاس چھوڑا تو یہ پھر حالت نصب ہے متاعنا. اب عند جو ہے نا یہ عند مفعول ہے. ٹھیک ہے جگہ بتا رہا ہے آپ کو کہ کہاں چھوڑا. ٹھیک اپنے سامان کے پاس چھوڑا. تو عند ہمیشہ مضاف بن کے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عند بینا یہ مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں. تو عند متاعینا متاعی کیوں آیا کسرہ کیوں آیا عند کی وجہ سے کیونکہ عند مضاف بن کے آیا ہوا ہے. تو یہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا یوسف کو یہ کہہ رہے ہیں وہ. تو کہاں چھوڑا تھا سامان کے پاس چھوڑا تھا. تو عند یہ جگہ بتا رہے ہیں نا کہاں چھوڑا تھا تو یہ مضاف ہے یعنی سوری مضاف بھی ہے لیکن مفعول ہے مفعول فی ہی جگہ بتا رہے. ٹھیک ہو گیا. وفوق كل ذی علم علیم اور ہر علیم کے اب اس میں نا یہ وہی یہ ویسے یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے جملہ اسمیہ ہے. فوقہ سے شروع ہو رہا ہے یہ اس کا مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. چلے مبتدا خبر کی تو ہم ابھی بحث ہی نہیں کر رہے. چلیں مفعول حال بھی ہوتا ہے. ایسا نکرہ اسم فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان کرے مفعول حال کہتے ہیں اس کو. یعنی یہ بھی حالت نصب میں ہوگا. مفعول حال کی شناخت یہ ہے کہ وہ کس طرح یا کس حالت میں کے معنی دیتا ہے اور اس کے جواب میں آتا ہے یعنی. ٹھیک ہے. اور جس اسم کا حال بیان ہو کیونکہ وہ فاعل کا بھی حال ہو سکتا ہے مفعول کا بھی حال ہو سکتا ہے. جس بھی اسم کا حال بیان ہو اسے ذل حال کہتے ہیں یعنی حال والا. ٹھیک ہے. یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہی دینے والا بنا کر و مبشرن اور خوشخبری دینے والا. یعنی کیسے بھیجا کیا کر کے بھیجا کس حالت میں بھیجا کس طرح بھیجا اس کے جواب میں آیا ہے کہ گواہی دینے والا بنا کر بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے اس حالت میں. اب یہ کس کا اس کا ذل حال کون ہے جلدی سے بتا دیں. شاباش. کا ہے نا کا ہے اس کا. بالکل ٹھیک بارک اللہ فیک. یہ آپ کو جس حالت میں بھیجا یہ وہ ہے. تو یہ حالتیں جو ہیں یہ کا کی ہیں آپ کو اس کی حالتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی نہیں کہیں گے کا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کہا کہ یہ ایسا نکیرہ اسم ہے. پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن. ایسا نکیرہ اسم یہ نکیرہ حالت میں ہی آئے گا اور نکیرہ ہونے کی کیا دلیل ہوگی کہ تنوین آ رہی ہے. یہ نکیرہ کی نشانی ہے. یہ معرفہ نہیں آئے گا حال یہ نکیرہ بن کر آئے گا. ٹھیک ہے. اور حالت نصب میں ہوگا. نکیرہ ہوگا حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے. وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف دعوت دینا والا بنا کر بھیجا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. یہ سارے مفعول حال ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مفعول ہے حال ہیں حالت بتا رہے ہیں.
ملت ابراہیم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، تو یہ ملت مفعول ہے اصل میں، ملت حالت نصب میں ہے، حنیفن یکسو ہو کر، اس حالت میں کہ تم بالکل حنیف ہو، یعنی ایک ہی ڈائریکشن میں جانے والے ہو. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال ہمارا رہ گیا، ابھی ٹائم پورا ہو گیا کیونکہ میرے انگلش والے بچے آنا شروع ہو گئے ہیں. بس ایک ذرا یہ والا مجھے بتا دیں، یہ جو وفاؤ کا کلی زی علم ہاں علیم، یہ والی جو مثال ہے، اس میں جو زی ہے وہ حالت جر میں ہے نا وہاں پر. کدھر چلا گیا؟ نیچے ہے. ہاں وہی ہے. یہ جی جی کلی زی، ہاں فوقا کلی، فوقا کلی مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا یہ جو ظرف ہوتے ہیں فوقا عندہ بینا، یہ مضاف بن کر آتے ہیں جویریہ. ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. یہ مضاف بن اور کر یہ آتے جو ہیں. آگے زی ہے، ہاں زی جو ہے اس کلی کو زی، کیسے؟ ہاں ہر علم والے کے، ہاں یہ بھی مضاف مضاف الیہ، یعنی یہ کمپلیکیٹڈ مضاف الیہ چل رہا ہے. ہاں right، صحیح صحیح، پیچیدہ والا. ہاں ہاں یہ زی بھی اس کا ہے، ہر یعنی علم والے سے، ہر علم والے کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس لیے صحیح زی صحیح. آیا ہے. اور پھر علم، پھر یہ آگے یعنی علم والا مضاف مضاف الیہ ہے. یہ چین مضاف کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ اسماء خمسہ میں آ گیا نا 5واں والا، زی ابو زوزا، اور یہ زوز، ہاں زوزا زی. ٹھیک ہے، بالکل. چلیں جزاک اللہ خیر. وہی کہ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. وإياكم.